Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm so good, ma'am. Okay. Thanks for your participation to our material today. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Okay, Aura, please. Okay, before we studying, let's play together. Selesai. Okay, thank you, Aura. Okay. Ya, ma'am. Okay, don't forget to absent ya in WA group. Apa pelajaran kita kemarin? Biografi teks. Okay, good. Biografi teks. Thank you, Fahri. Jadi pembelajaran kita kemarin tentang biografi teks ya. Oke, ada yang masih ingat? Iya. I still remember what is biography text? Text is a text describing detailed person ya. Jadi itu menggambarkan detail seseorang in right the third person yang ditulis oleh orang ketiga. Oke, now before I come to our material is about narrative text ya. Why you should learn an English? Mengapa kalian harus belajar bahasa Inggris? Aura? Because English is an international language. This language is a language that connects of country to another, not only as a medium of communication, but the latest technology also uses English as the language of international. Okay, good. Thank you very much, Aura. Oke, karena bahasa Inggris itu sangat bahasa kedua di dunia ya, setelah bahasa dari masing-masing negara. Dan we can go in the world, kita bisa keliling dunia with English. Jadi our material today is about, you can see narrative text. Narrative text. Apa tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini? Ya, ada 5 ya. Cerita tentang apa ini gambar pertama? Maling kundang. Maling Okay, kundang. good. Maling kundang. The next picture. Danau Toba. Oke, Danau Toba. Good. Jadi ada 4 pertanyaan ya sehubungan dengan gambar. Oke, first, what is the title of the legend? Itu sudah tadi ya, Maling Kundang and Legenda Danau Toba. The next, number 2, have you ever read the story? Apakah kalian sudah pernah membaca kedua cerita tersebut? Yes. Yes? No. Oke, number 3, who is the character of the story dalam cerita yang pertama Maling Kundang? Mom and Maling Kundang, good. Ada ibunya, ada mom and Picture 2, who is the character? Toba dan lupa namanya. Toba ya, namanya Toba. Ya, Toba. Number 4, where does the legend come from? Dari mana legenda ini? Dua cerita ini berasal dari Pulau Sumatera. Sumatera. Ya, Sumatera Barat ya. Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa menyimpulkan tentang apa itu legenda ya. What of legenda? Definition of legenda. Okay, Fahri, could you read definition of legenda? Okay, ma'am. Definition of legend. Legend is a semi-true story which has been passed from person to person and has important meaning or symbolism for the culture in the which it originates. Originates. Okay, thank you. Jadi legenda is a semi-true story. Jadi cerita yang setengah benar ya. Yang mana menceritakan atau yang mana yang sudah terjadi berasal dari orang satu ke orang yang lain, satu orang ke orang ya, person to person, maksudnya orang ke orang, yang mana artinya sangat penting menjadi simbolis daripada budaya tempat mereka. Kemudian social function. Coba Putri bisa dibacakan apa social function daripada legend? Social function adalah the enter of the most, the refter of the
prince about in the story. Okay, good. Thank you. Okay, the next generic structure orientation. Jadi generic structure-nya dari legenda itu ada 5 ya. Pertama orientation. Ini merupakan perkenalan daripada teks. Ini selalu berada di awal paragraf atau paragraf pertama dalam teks tersebut. Kenapa? Karena di situ menceritakan tentang siapa tokohnya, kapan kejadiannya atau kapan ceritanya dimulai dan di mana tempatnya. Kemudian yang kedua, complication. Complication di sini adalah problemnya atau konflik, artinya masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Itu berada setelah paragraf 1 atau the next paragraph. Kemudian resolution. Resolution itu sama dengan solve the problem ya, pemecahan masalahnya. Artinya penyelesaian masalah dari paragraf sebelumnya. Itu selalu berada di akhir paragraf. Oke, good. Kemudian reorientation. Reorientation ini sama dengan koda. Ini bisa ada, bisa tidak ada dalam cerita, tergantung jenis ceritanya apa judulnya. Kenapa? Karena reorientation adalah kesimpulan daripada seluruh cerita tersebut. Kemudian koda itu adalah pesan moral. Karena naratif teks itu selalu ada pesan moralnya ya. Oke, language feature sama dengan unsur kebahasaan ya. Jadi sangatlah penting dalam naratif teks itu ada unsur kebahasanya. Kenapa? Karena dalam cerita itu kita harus tahu dia menggunakan tenses apa. Nah, kalau dia legenda ini dia menggunakan past tense ya, seperti King of Bonnet come. Nah, come-nya ini adalah past tense ya. Kemudian she got skin race. Got-nya ini adalah kata kerja kedua. Kemudian adverb of time, kata keterangan waktu seperti once upon a time, a long time ago, one day, dan yang lain. Kemudian time conjunction. Time conjunction sama dengan keterangan waktu, tetapi keterangan waktunya itu yang menghubungkan. Seperti however, di samping itu although, meskipun, later, kemudian, when, ketika, then, kemudian suddenly, tiba-tiba, etc. dan yang lain. Direct speech. Direct speech ini sama dengan kalimat langsung. Ya, seperti jadi kalau nanti dalam bacaan ada kata Syahid, King of Louis Syahid, he needed time to decide it. Nah, itu merupakan kalimat direct ya, kalimat langsung. Kemudian yang terakhir action verb. Action verb ini sama dengan kata kerja yang memiliki kegiatan. Jadi hampir sama tadi dengan kata kerja kedua ya. Come, target, needed, dan yang lain. Oke, the next. Simple text. Jadi ini contoh ya. Example text of narrative text is a legend Tangkuban Perahu. Struktur teks daripada legend Tangkuban Perahu itu yang pertama tadi apa nak? Masih ingat? It's about orientation ya. Orientation itu berada di paragraf Pertama. Oke, the first paragraf pertama. And the next complication. Paragraf Ya, kedua, ketiga, Paragraf kedua. dan seterusnya. Resolutionnya the last paragraph ya. Atau lembar kerja pertama atau tugas pertama dari kalian akan menonton video dari Princess Tandampali, a performer from Makassar, Bugis, Indonesia ya. Jadi, tolong disimak karena because there are 5 questions is about Princess Tandampali. Karena setelah ini kalian harus menjawab pertanyaan berdasarkan cerita dari Princess Tandampali. Has been told generation to generation. And now I'm going to tell you the story. The story of Princess Tandampali. A beautiful princess from the south of Sulawesi Island, Indonesia. Luwu Kingdom, as they might say, years ago. A princess with a pure heart and soul. That was she was. Tandampali, the name of the beautiful and ever youthful girl. Princess of Luwu. Black, silky long hair, and
skin so soft, just like royal velvet, and eyes beautifully sparkled. It was told, once upon a time, the beautiful Princess Tadampali, was infected with a strange disease. Her skin was not as pretty as before. Seems like full of wounds all over the face, the hand, all over her body. She was sad, as the king and the queen too. And then it was decided. The prince And keep company, waves over sad and sorrow, land, water, air, and the sunlight, all trees, fruits and flowers, animals, rhymes, other creatures. Are you watch the video? Yes, I watch video. After you watch the video, please answer the 5 questions based on the video. Silakan dikerja ya dan tuliskan jawabannya di chat box yang ada di samping. Jadi still same the text. Jadi masih sama teksnya ya, Princess Tadampali, but the activity is different with the text first ya. Jadi perbedaannya terletak pada tugasnya. Kalau tadi kalian jadi jawabannya juga bisa dikirimkan ke chat box. Do you understand what do you want to doing? Yes, ma'am. Okay, please. Time is yours. Ya, activity 3-nya sudah selesai. Di kegiatan terakhirnya, oke, kegiatan terakhirnya di sini kalian membuat sebuah naratif teks ya, membuat satu naratif teks, pasangannya itu Yusuf dengan Fahri, kemudian Aula dengan Mia, ya, itu pasangannya untuk membuat sebuah naratif teks. Write the narrative text di percentage, jadi dipresentasikan hasilnya ya, bacakan hasil teks naratif kalian yang kalian sudah buat berpasangan. Oke, sudah paham tugasnya ya? Ini before our close our material today, I want to reflect materi yang sudah kita pelajari tadi di awal. I used to remember what our material today, tentang apa materi kita hari ini? Tentang naratif teks. Okay, good. Narrative text. Okay. Do you know definition of legenda? Jadi sebuah cerita yang semi true ya, cerita benar adanya. In person to person, dari orang ke orang ya. Teksnya masih ingat struktur teksnya? Remember about language feature, unsur kebahasanya? Tense. Okay, past tense. Kemudian method of time ya. Kemudian time conjunction, kemudian direct speech, ya, kemudian action verb. Nah, itu unsur kebahasanya ya. This is enough for today. Pembahasan materi kita is about narrative text. And the next meeting, pertemuan selanjutnya, we will talk about song ya, lagu. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, men.